Shozo se ruspo kila. Soswe busalyamo yanmi lotoklyamo. Ma means konchik means konbya. Assalamu alaikum. Siachan Times channel ikhana program Sudechan Baltistan jiwel lakure. Olam aba Sudethonsak. Balti tamlongi shatpi siring. Yob duni resi program point. Si wahwa tu sithons ina. Ngati dunni khluiyat pa. Lam la thukfong chok na kalsat. Nga yeri fiakpo le ju. Duse ye karatans ogdongzo sa thons. Yang thukfo na ju kalbi. Domba malus. In many karo ye tarchats. Erget nargetzer met na medzer. Shonla ogberwach larguntanet. Ergun ogberwach sika kale. Ergachale mirgachale. Minchale miminchale. Docha. Gola jawab spit tamlo vinu yozeriyatin. Konchigna kongya. Yamma means konchik means kongya. Pshatpo jawabet. Chiye yang la bulonchi minzeret. Yang dusengi shida pene medzes. Kola khachik ons. Konchik sons chams. De kho kule yolbin. Jetin. Ta yang kola bulon means za chigla zok pa hai. Za sons met. Lokol son loni sons zok se min met. Yang ite bulon pol zok se min zerbi resi barin kas oen gwein. Konjuk sen gwein. Ya siri yang sa labzo mama mwet. Yang chigna chat wade bes. Keri las pongasi bet. Gwe men na besni metin na dekaro goma gwe kwaan chot. Di las pongi lak tumbet. Biayan na met. Kola koche chigna khawat. Ta biachale gahe biachale. Dobi sis na barin kon pola stuk juk sen gwein. In meni karo goma gwe kwaan tar chot. Yola ya bampo khachik omat. Ta bonfil tan macho tanen hasken nasnang omi fila lerka nika yot pikachu sa rasana. Hasken nasnang tan ma barin kon po haksen gwein. Yo bulon sa in chat wadon sen. Ma means konchik means kongya. Diri jawabe nisi resi tamlo. Shozo se ruspo kila. Ngati khlung isa gahe ya tamlong jik chuk se yatin. Tongwe ka gwet dewana dunia ye chim po yoin. Rialpo morak mazgwe ka tonpi misal po yoin. Rialpo morak mazgwe ka zerbi tamle se yatin. Yotopo yang khlui chik se yot. Nga yang insan ina zerbing yedi strok nargola rindas. Yang agdiamet yot po ngala maksams. Dikhlu yane yot pa. Yoto po agdiamet dikhlu ergianglu tamlo eshin chikolbin pa gopa. Dusen naso omar gaspar ya tus namzala soro gwa bjeden gwe inna. Chok pa tak po sa insan yer gaswak po inna. Kama lakpi an buts ken kaso buts gwes kagar buts. Dul cute post, ta cute post, za cute post chams. Bang nar gyan la lakpatru de dul bi waxi se tonet suk. Bu bucha yadde waxlar gospin. Pese ashipana zung. Chik pers tenso nar gyan por gaswak la insuk. Ta naswe kalok se busting po pyung se tang me sona. Ya talak be sona. Duse jawab espi ya tamlo gwe in. Shozo se ruspo kila. Dunia ikan akdiang tar chotin. Duse ya be wafa namzing sosoy ka akdiang chotet ngala. Ngadang la ngati ka akdiang chot gwein. Singkan kofir gyanglu maya tamlo wit siring zeriyatin. Yar gyanglu wit siring is nga jwabat. Nga gulab zamzum na le yang ichong se le. Nga gulab pangpung nga guana yang skur bole. Ni shinkani le kofa palasta se su la chir diang le.
Shatpo jawabet. Nga bakson bese kyom wala troyas gulab chok yotpa. Duse naso se shum se. Snit fi gulab chok gwana yang nga skirbo. Yeri yaag de amet polasta se yang su la sui ka chir den. Nga khnam gang sagang na nga yang i kyon se le. Nga khnam tang satang nga gwana yang i skirbo le. Ni shinkani le kofa polasta se su la chir den le. Shatpo jawabet. Nga bakson bese kyom wala ni nangang fyok fari yani ata mimos nen dun kun sone yotpa. Duse dong gelfer gelam la sonta yani ergale sonse chik met. Duse yang nga fyuse tans ta nga sonse garduk suis dekaduk. Ni shinkan yuli ko papi yag diang polas tase yang sui ka chirden. Duin pa shozo se ruspo kila zerbi tamlo vip shakpo. Dirin jawabek sumi resi tamlo vip shakpo. Soswe bucha liangpo jenmi lotok liangmo. Sarma mangpo si soswe butok liangmo jenmi lotok liangmo zere se zeret. Kangpo tamlo niske chikin. Bucha in. Biango si biabzon tangsen chan se rak si phabet katkade chibet. Biabzon pola kangma met lakpa met kamik met. Biabzon pola haske blafu fium hago migwe se chatka met. Su si biabzon isparcha si biase zayot. Onga strokshak gamil dan luk si snyok in sose bu busal argayot po. Ata gama Yaqub in bu gama Yusuf. Sarmong zering ala kospin. Hazrat Yaqub alayhi salami yaksik michikna kushi chikkal tahlo. Hazrat Yusuf alayhi salam la. Wana sabak la shaksi yepi kuri pyakpo. Dem yu si zelo ngala yeri plu ngozin met de plu makpeno. Hazrat Yaqub alayhi salami kasal bihlo plu gamin na su misni suradar gasha shesna dihol yamin. Jazona Hazrat dar takpa yepa kuri bu Yusuf pa e plungur gasha met. Dem yu deka tons miktik ben kyons. Kuri yani kastuk mikyu priduk tukpa yopar gasha su mashas. Kushu kuri plula means. Yo topo ngati lotok pa yung lotok liakmo shespin. Yeri shida yotpo pa ekachi shida yotpo sninkerchan argasha shespo sa insanil dan luksi yani fitri slokchin. Tagringi spang sngon pozer yot. Guana ya tamlo minsa yozer yotpin. Sose bucha liakmo jenmi lotok liakmo. Sose bu bucha chan se zagrok menpi chan innasi ati gulab zerbin. Atola kuri yo bu Yusufin. Ya, dirin yak perit sirpo ye kayaks. Eresi yang tamlok sumji. Chatpo kure onkan deman po yazju Khudayi fari.